Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihil ummati bizzalam. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ilallah masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ulaika humus shadiqun. Kaum bapak, kaum ibu, na dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengawali pertemuan ta sangapi pengajian ta di arina sadarion, alangkah baik na ita bacaon pertama-tama suratul Fatihah sangapi namar gorar Ummul Quran. Naita hadiah konturuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Songoni sahabat-sahabat boti dohot keluargana. Para tabi'in, tabi'in. Songoni itu para syuhada dan para solehin. Kaum muslimin dohon muslimat mulai ngon masyrik sampai tu maghrib, terutama keluarganta madung mendahului ita rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Illahu billahi minallahi ridha illa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Walikafatil anbiya wal mursalin wasyuhada'i was sholihin walil awliya'i wal ulama'il amilin wali masyayikhina fid din minal mufassirin wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wasadatis sufiyyin al muhaqqiqin al muwahhidin wa masyayikhina jami'an ila khususan li syekhina al kiram Syekh Mustafa Husain wa Syekh Abdul Halim Khatib wa Syekh Abdullah Mustafa
wa ummina Hajjah Habibah, wa ummina Hajjah Maryam, wa ummina Hajjah Zahra Annum, wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ashiratina jami'an. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah naita baca onon jagid rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ni surat sampai nian tunai tatuju terus na Rasulullah doa keluargana sahabat-sahabatna guru-gurunta sasudena terutama guru-gurunta nawunjung nadohot mengabdi di Mustafawiyah Purbabaruan keluarganta sasude malung mendahului ita turahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mula alai di bagasan nalandit menjadi tungkot nian dialai. Mula alai di bagasan nagolap mudah-mudahan menjadi panorangi. Mulai alai di bagasan hasonangan mudah-mudahan menjadi perhiasan dialai di inganan masing-masing. Semoga para arwah ni kaum pemerintah dijagit Allah, diterima Allah, dohot penerimaan nasa deges-degesna. Amin ya rabbal. Nau hormati on masalaku aman tamudir pimpinan Pondok Pesantren Mustafawiyah Imam Bapak Haji Mustafa Bakri Sonijuwo dohot keluargana. Seterusnya ibu pimpinan dari son, ibu selaku pembantuan di pengajian ta. Mudah-mudahan alhamdulillah bertahan dari pengajian tahun santak tu hari nasa dari on. Mudah-mudahan di nama mulai, nama jongjong ko, nama buka pengajian tahun pun mudah-mudahan menjadi amal na mukhlis, amal na ikhlas. So didita na menghadiri, na senantiasa aktif mengikuti pengajian on. Mudah-mudahan on dapat hari martamba ilmu, martamba amal, martamba ikhlas tujuan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh jua na umulyohon na hormati ayah-ayah taison, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, sungguh tokoh agama, para pemuka-pemuka, baik ia guru-guru, para ustadz, para kiai, sungguh jua na bertugas, BKM, kenasiran masjid, para panitia. On mana hadir di hari nasadalon. So ni jodoh umat Nabi sasudena. Mudah-mudahan bopo songonon udan madon dik doy lala amo. Itan do nasihat mi. Palaro dan madon dik ibabin nasihat mi. Madon dik doy lala mo umat. Ning orang ko milas midungan mi pinganatahan ko. On ma alhamdulillah on siang mudah-mudahan udan. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. On ma itadwa on mudah-mudahan sulang mangawan musibah tuita udan naroon. Nabi Nuh penazolo on daw ayah umak doa niya. Allah. Allahumma inna nastaghfiruka fa innaka kunta ghaffara. Fa'arsilis sama'a alaina midiroro. Turunkan malang udan ya Allah ya Tuhan kami. Tai udan naon udan na ulang udan na mambayan bahaya. Ulang udan na membanjirkan. Ulang udan na menyusahkan. Artinya ketika bahat dosanta istighfar ma ayah umak kita pabahat. Bisa saja apapun yang terjadi gara-gara akibat ni perbuatan ni manusia, gara-gara ni dosa ni manusia, gara-gara kemaksiatan yang merajalela, yang tidak henti-hentinya siang dan malam.
On masuk ayah umat perlu ita introspeksi diri. Muhasabah ita itong jolo umat. Sudah bagaimana keadaanku ya Allah? Masun dia mau di jolo ya Allah ya Tuhanku. Iso doa di jolo ya Allah ya Tuhanku. Ibaca ma ayah umat perjalanan hidup ta mulai ngon marnigot ita na jolo sampai tu ari nasadarion. Natobang ma nahonok maita diginjang ni dunia ni Tuhanon. On masuk perlu ita pikirkan sangan ngasun dia ada bahatan olbung-olbung daripada untuk-untuk. Itulah perlu kita pikirkan. Mak dia bahatan olbung-kolbung daripada untuk-untuk. Dia bahatan naringgan pada najat. Mana lebih banyak pahala ketimbang dosa. Mana lebih banyak kebaikan ketimbang keburukan. On saja mak ayah umat na perlu kita pikirkan. Soles dengan perjalanan ta menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masudena mulyohon hadirin hadirat dari rahmatina Allah. Wajah kita bersyukur tu hadiran Allah Subhanahu wa taala. Di arina sadiron ayah umat bisa kita kembali dengan izinnya Allah bersua bertatap muka melanjutkan taklim tasun dia nabi aso ima setiap hari Rabu. Sabutul naning ruang pun ang hapin na aturan na usuga riyon dia. Kodo ning ruang ko ilala musong na macopat tuaw. Maibu se ning ruang. Inna marimbar uma samay sinay suloon. Murid yang paling baik adalah yang bisa menghargai gurunya. Seorang guru yang bijak, yang pengen agar muridnya lebih pintar daripadanya. Ondo ayah umat tando na guru na denggan, giot niya pintaran di murid niya ipadoya. Au pigiot ko sugari uma ben madung sikola amu di Mustapawiyahon di perpustakaan sa tiap hari Rabu ang kondenggan-dengganan dua mu pada guru-guru na tampil di Joloon. Malim-maliman, warak-warakan, parsadokahan, jojotan senyum daripada guru-guru na di Joloon. Seorang murid yang bagaimana, yang pintar, yang bisa menghargai gurunya. Seorang guru yang bijak, yang pengen agar muridnya lebih pintar daripadanya. Aun mada kaum bapak dan kaum ibu. Salawat dan salam turun di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-asub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mansub. On guarnyon ayah umat solawat taghfiruz zunuba. Insyaallah mulai ta'amal konon yang pungkon Allah dosa-dosa anta. Pordoran ta ayah. Pordoran ta umat. Mudah-mudahan kehadiran tatusan setiap langkah na dilangkahkanmu mulai membakas masing-masing menjadi penebus dosa-dosa di kita. Hapus sudah kesalahan dosa anta diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dasong di majelis taklimon alak-alak pilihan na dipilihnya Allah Subhanahu wa taala. Pordoran ta umat dipilih Allah. Malai pilih Allah kita umat menjadi kekasihnya on ma umat na sangat sunangi. On ma umat kebahagiaan na sodong bandingan na. Arana madung dapat menjadi kekasihnya Allah. Tidak tergantung ilmu, tidak tergantung amal, tidak tergantung kekayaan, tapi yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ia domai sama na isa nagit itunjukan niya. Allah Ta'ala domai sama isa nagit isosakon niya. La mani alima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Nay sajo do umat nay tapau manuman nay tauban kon setiap salu sesumbayang. La mani alima a'toita. Ketika Allah memberi tidak ada yang bisa melarang menahan. Tapi ketika Allah menyesatkan indah dong na bisa get menunjuki. La mani alima a'toita wala mu'tiya lima mana'. Indah dong na bisa mengalihin ang Allah na menghalangi. Jadi mudah-mudahan kehadiran tatusun mangoban barokah, mangoban manfaat. Keluar kita naron selalu sa ita pengajian dapat ilmu na bermanfaat na baro
na barokah, na bisa membain selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Maradu kaum bapak, kaum ibu na dirahmatin ya Allah Subhanahu wa taala. Na lewati uingot kajinta cara mempertahankan iman. Ondo di kajinta waktu au tampil di sontolu koken na lewat. Mana pertama na sekali ayah umat mempelajari ilmu agama. Kan itu na sekali. Banyak-banyak belajar. Roh tusun sengaja marniat ko ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahan-bahan itaman untuk ilmu agama, mendalami ilmu agama, susah sumbayang ta, susah puason ta, susah haji, sah umroh dengan bacaan Quran. Saja bentuk ibadah ubudiyah na italaksanawan. So dengan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendalami ilmu agama. Saulang rirok ita, saulang lilu ita na mandalani kehidupan on. Ondo na pertama na sakali. Napadua na melaksanakan kewajiban. Sumbayang kewajiban deh. Bukan cuma kewajiban, tapi madung berubah menjadi kebutuhan. Ramai lala umat sumbayangon kebutuhan. Ramai lala na mengajari raguan menjadi kebutuhan. Indah ben gara-gara ni dongan, indah ben gara-gara ni ombar balok, indah ben gara-gara ni anak, indah gara-gara ni boru, indah gara-gara ni babere dohot parumain. Keinginanmu sendiri ioban kutuson. Kalau keinginan orang yang kita pakai, kapan kita menjadi orang yang ikhlas? Angkon keinginanmu do, bukan dikarenakan dan mengkarenakan Allah maya sude. Angkon Allah do sude. Menuju Allah, makan menuju Allah, minum menuju Allah, saja karejo menuju Allah. Mangana ujolo baya saulang tarpodo manoron adia mengaji. Berarti makanmu menuju Allah. Mangan kinana ujolo baya soto sinaron ruangku na mengikuti pengajian ini. Makanmu menuju Allah. Mangana ujolo baya sotahan naron sumbayang saulang naron lale sohusu au na sumbayangi, makan menuju Allah. Sude karejo adalah kembalinya kepada Allah. Jadi meningkatkan amal artinya melaksanakan kewajiban. Napa tulu na memperbanyak amalan-amalan yang sun. Kan itu nalitina tulu ya di. Sunnari masuk maita ayah umak napa opatna. Hado napa opatna so bisa bertahan imanon. Agar iman tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Perduranta bertahan keimanan tau. Anggo hartomi palama go penang penjabat matus turuang narodi insyaallah gontina asal sobar hita dong mago pakaianmu mago epengmu surah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah cara yang paling baik Allah buat dicabut dari jabatan, itulah cara yang paling baik mungkin. Sulang marsandar itau mak tu manusia. Sulang marsandar alana-alak tong manombo mengarupkan manusia, mengandalkan makhluk, mengandalkan gaji, mengandalkan epeng, mengandalkan sinadongan, mengandalkan harto. Indah dong artinyon sandigan di joloni Allah. Sundia do anggo suni ayah umat, pabahat amal-amal nasunat sundia sumun madonok kita tuhadiran Allah Subhanahu wa taala. Napapat na nangkin amal soleh. Isederway na idokon alak na amal solehon. Rodon mungkin persapaan ta. Awaya alak na soleh doaw. Ada na sumbayang kung ajung ada tinggal. Ado peo. Alak na soleh may sumbayang jalan terus, mangupat jalan terus. Mangaji na mantak-mantak. Tay manggibah pe indah juga mantak-mantak. Mengaji, mengikuti pengajian jalan terus. Tay manang ko pe indah marana mantak. Alak na soleh deh. Imasun Nabi Ibrahim na jolo ahadul wahniya. Rabbi habali minas solihin. Ya Allah ya Tuhanku, titipkan madwau anak na soleh. Kenapa Ibrahim tidak meminta anak yang ganteng? Kenapa Ibrahim tidak meminta anak yang pejabat tinggi? Kenapa Ibrahim tidak meminta anak yang kaya raya? Anak yang disanjung-sanjung, dipuja-puja. Asoduahnya Rabbi habali minas solihin. Ya Allah lehen madwa wa anak na soleh.
Karena anak soleh adalah mendapat predikat yang tinggi dan mulia di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak nason ya umat, juga ada dong umat idoahkun ko Rabbi habali minas solihin. Ya Allah, titipkan ma lehen ma kau anak nasoleh, lehen ma kau ya Allah buru nasoleha, saja umat ipa perintahmu patuhi iya. Najolo mai dah mau nabisuk-bisukan do anak ada berunta. Butet, bas pinggan tay, odo umat. Tabu do melalaho na manyurunay. Nang kun pe ikay yon anak mi sonang ramu na manyurunay. Bin adot na bin sopan na burumon. Butet, bas pinggan tayo ma. Olo mae. Sonari suruh may dapat burumon. Butet, siapa lang anon? Oh. Larong umat nabi. Ucok, tabu sejarah sigaret jaya. Olo ayah. So nang marwani ayah nai naman yura anak naon. Bu pinamar lambat naron si tabu siya. So nang marwani ayah nai. Ucok, kay mada pamaridi. Oh. Ndadong ayah nabi indadong umak na. Mela adab ayah umak. Betul? Mamela adab. On mada kekurangan ta ayah umak. Erer tarkikis ma ayah umak adab ni manusia terutama dung zaman HP on umak. Mana madangan na doon kung anak mi bedot burumi. Padahal doah paten. Marpuluh tahun isa joma doah mo. Rabbi habli minas solihin. Kenapa tidak diijabah Allah? La yaqbalullah doa akon bin gofil. Doa orang yang hatinya lalai tak pernah diterima Allah. Tentong nalalai di tahu mah. Nga natu siroa. Natu kalimat na idoroa mo. Natu arti na idoroa mo. Sumba yang pinasongon itu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang pengasih penyayang. On manidukun sumbayang na mengertihi. Indah sumbayang na mengerti. Sumbayang na mengertihi. Sunjara lang abuno ibaen, sunjara lang ustad, sunjara ayah ibaen. So husu ibadah sumbayang. Iartion de dabo ningguru nyaon. Rupa na umak sumbayang yang mengertihi ibakasan. Allahu Akbar kabiru, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah bukratan wa asila, maha suci Allah amanyo kod dohot potang. Nangkon pe idokon ko subhanallah ling na suci deyai. Apakah setelah kita ucapkan subhanallah baru ia suci? Nangkon pedong sa dunia naman dok subhanallah, Allah tetap suci. Jadi ketika subhanallah ahadiben ko ayah umak dia tetemo. Ya Allah ya Tuhanku, au na kotor dau ya Allah, kodo na suci ya Allah. Na kotor do matangku, na kotor do supingku, na kotor do tanganku, na kotor do patku, na kotor do papanganku. Sudah anggota zahir, anggota batinku, na kotor do ya Allah. Oh maya na suci ya Allah. Betul deh? Ondo iban dia tiada ulang maha suci Allah, maha suci Allah. Ah ma artinya ini. Sunja do, iya kuan bahasa iba alak na sangat kotor. Iya kuan bahasa iba alak na sangat bahat dosa. Mulai dengan manyorot, mulai monmot, sampai naron mulak terus modong borgin. Ling namam bayan dosa, memandang mardosa, manangion mardosa, manjama mardosa, melangkah mardosa. Dan na paling susah na aya umat, dosa ni hati-hation madabayana sotar jagon, manghayal. Mangha, ulang ni danarara porroa. Ulang ni nadarata angkon jirawi. Ulang idaya alak lain na kantin. Asang-asang nila nga baya alak lain ko. Ulang idaya ada mo nalaga. Andi ganda masutang pangkuling ko ng anak baruan. Sumiyang ko na pangidong-idong mo nomor ni anak baruy. Mawin na dong di maksud na lain di ruwa mo. Kan men nili. Jadi orang mustami'in wal mustami'at. Doakan, hanapapat na ng kini. Melakukan amal-amal yang soleh. Iman sudah kun Ibrahim. Rabbi habali minas isa na lang alak na solehon. Laisu sawaan min ahlil kitab. Di surah Ali Imran jadukun Allah. Tidaklah mereka sekali-kali sama. Orang yang diturunkan kepada mereka kitab. Nah pertama ahniya kriteria alak na soleh. Ummadun ko imadun. Orang yang tetap teguh pendirian istiqomah. Mawa istiqomah. Sekali berbuat baik terus-terusan. Sekali Umar sedekah terus-terusan. Sekali mengucapkan kata-kata yang bagus. Sekali bernasihat terus-terusan. Ulang antak membain dalinggan. Roy tatuson ayah umak marulang ita. Ben napor doruan tahun terus-terusan ita membain dalinggan. Terus-terusan ulang mantak ita man majelis taklim. Ulang mantak ita membain najat.
Kadang-kadang bahad dualak namanya sal dungi banyak na ringgan. Marsadokah ko tu anak buru. Job madantong ruanya anak buru. Iyan tong bayan na butuh. Iyan na kekurangan, butuh epeng, butuh pakaian, butuh panganan. Bu ilen ko gyot ni ronay. Job ni ronya. Job mantong baya ya Allah ya Tuhanku panjang kon maumurnya anak buruon sodong saja na mga lendiaw. Panjang kon maumurnya anak buruon sodong saja baya panginjamanku. Panjang kon maumurnya anak buruon arana namaluan yang manasihat yaw. Natagian ulala panasihat niya, natagian ulala pangajari niya. Idoah kon anak buruy. Bodi sada saat na mangido sada kahon marung na kayoan. Homa miskin na marsado kahon. Kaya ho si manginjam, mangido mo majolorungan, nabahatan do keperluan ko, nabahatan do pe sudarong ko nabuto, bahat do pe keluargang ko nalarat, mangido mo majolo inda dong ilenia. Maning mo uma. Allah bayang manyo salaw na jud na manulong iyay. Manyo salaw daya. Asoy do konkluso ni. Ana akan mengurangi nilai pahala daripada sedekah yang kau laksanakan. Tandang baya utolong anak buruy, tandang utolong bayoon. Ang goboto sugarin na sunong ngangkan na rao na jud manulong na. Sombong na jadi, buwa na ilala na dung kayoon. Padahal na julong uma na itulong namatay may yaisi. Ibutuhan namatay ya. On madam mustamiin wal mustamian. Ummatun ko imatun, tetap teguh pendirian, tegak bagaikan arca, tidak bergeser karena angin kencang, tidak mencair karena panas, tidak laku karena hujan. Soon dia tegak na ayah umat, gunung sorik marapian, on maalak na istiqomah, roh udah nang huyaleng disi. Olo, ida hodo na ibalik tahun bojang buisi, tarutung isi. Ida hodo kesabaran niya, marapuluh tahun, 100 tahun, udah jadi las nyari anggo ya so ya isi. Kung nga dabi, ulang lumahasot ikudan, Allah, nang panaw kaya ron kubaya, naudan do. Betul. Istiqomah, tetap pendirian. Palamani dadalan na binari, ulang ko may labi mani. Palamani binoto na rin gani, ulang ko barobah, be. All manay dokon, ummatun ko imatun. Yatluna ayatiha ana alayin. May tabahas na najol umat, membaca Quran di tengah malam yang sunyi sepi. Anggo jam 9 ko membaca Quran borgin alak sude pemaloding. Antara maghrib isya ko membaca al-Fatihah, surah Yasin, al-Waqi'ah, ar-Ra'd, alak sude penabisa di. Tiang gungot ko ayah umat to borgin. Jam sada, jam 2, jam 3. Marwudu ko, ibadat ko sumbayang sunat ko, ibadat ko Al-Quran, ibaca ko Quran on madana sangat jopiruan ya Allah. Ndapi kada bolak na mampun. Ndapi gawon. Jam sada matungil lalaho, jam 2 baya borgin membaca Al-Quran. Indah bin nasala membaca ita jam 3 arian, habis asar, habis maghrib, deges. Tapi paling deges, paling bagus, tengah malam yang sunyi sepi. Indah dong alak na marzikir, indah dong alak na membaca Quran, ta iya ibuat ya Al-Quran, ibaca ya. On termasuk tandonya alak na solehin. Wahum yasjudun, rajin sujud, berarti sumbayang. Yu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada akhirat. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh alak membayar nadenggan. Lau suruh nang kintuson, piga alak na yontang mo mangaji. Piga alak. Indah dong. Aisyah, mamarna. Yontang ada dah, on ma ya'muruna bil ma'ruf, kita udah mangaji, kita kita main. Ontang do. Ang gumsa dohodo pe umak na mambayan na ringgani inda pinabana hoy. Yon tang do alak mambayan na ringgan. Ang guna suraya terserah. Salo sa tugas mo. Tolak bang sumbayang. Kita yang sumbayang. Kita yang kita itulang. Kita mamburu. Ya muru nabil ma'ruf. Ondang alak mambayan na ding. Ang mabin na suraya salo sa. Wa yanhauna 'anil munkar. Ora alak mun kejahatan. Kon pibuto na murad don. Arana pandok ni Nabinta man ro'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Isya lang na mangida kemungkaran, robahlah dengan tanganmu. Ang bisa dorakon. Gepu. Tojan kon. Lalu deh. Siapa yang tidak bisa derobaknya dengan tangan? Sunjerma. Pabilisani pinomat nasihati. Butet ibu tu inang may banay na benmi. Hobo tu ang ginasala de. Sakali na isunon do bay namang. Hobo tu libaya alak lain ko mang manyimpang do howi daw padahal na to bang maho. Aw to nga pa di ulalasong ni do taw maila. Ang ko sa jo maila diar matusi. Wanda bo baya do taw maila. Ara na aw sa jon tong namang ulong-uloy ho. Betul do? Sunyan ang kinartina
yanhauna 'anil munkar, ora alak kejahatan. On mada kiri-kiri alak na solehi. Selanjutnya wa yusari'una fil khairat, cepat-cepat mambain nadenggan, bersegera kepada kebaikan. On masudu akun Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Artinya mergaul alak na soleh, ligi umak lingkunganmu. Biada umak di kampung. Alak na parsumbayang do umbar balong ni. Lingkungan yang soleh ini adalah merupakan apa ayat umat? Mempertahankan stabilitas iman. On madak danganak tapi sunnah umat gara-gara pengaruh lingkungan. Pada menjalai dongan ligi alak nadenggan. Sundia dia sarana isapa anak borui. Alak nadenggan dohole, amo nadenggan ko supar dongan. Mana ko sumani ba? Anil mar'ina tas'al wa abasir korinahu, seseorang tidak perlu ditanya tetapi pandanglah temannya. Palai pardongannya alak na alim biasa na bin na malim may bayon. Palai pardongannya alak na jujur biasa na bin na jujur de anak buruan. Ipardongan ko na par sumbayang bin na porderwa mumaloho sumbayang. Ipardongan ko panang ko bin na porderwa mumaloho manangko. Ipardongan ko pargabus igorar kalak maho si buang lapan. Betul deh. Berteman dengan seorang ulama, laksana bersemayam di taman bunga, sekalipun kau tidak dapat menyunting bunganya, tapi yang pasti kau menikmati keharumannya. Betul dia umat. Ipardongan ku alak na alim da bunga ben nagit jadi alak na malim do. Ipardongan ku alak na jahat ben nagit por dira mo malo majahat. Ipardongan ku alak na pangupad ujung-ujung na huguse do mana parah na tukin na mangupad kalak sajo. Mamar si ajar kunto. Ipardongan ko alak na manipu ben na mawami to kinay hupedot mahong manipu-nipu. On mada jago ayah umak lingkungan, on macara mempertahankan iman, bergaul dengan orang soleh. On manaroon kamutusan alak-alak na soleh don. Alak na soleh don insyaallah. On alak na soleh don bisuk-bisuk bayaha, basa do mga jumada mingis. On maben bisuk-bisuk na. Alak na soleh ha. On mama jenis taklim songanon. Anggo alak na denggan di dalam supurwan ya tuson. Anggo alak na jat saja biat niya. Asumi tuson ya ro. Nda tuson ya roi. Te purwan ta mak bertahan kedai kanon dan bisa mengimbas di kehidupan ta sehari-hari. Adong dampak anak ayah umak di kehidupan ta. Mulak kita naron ngon mengaji mana denggangan. Mana dengganan. Asal adong alak itu pidalani lensa doka. Na sumang hidup ilingnya sayo. Na sumang hidup iling. Akhirnya tolak sebakas ngadong BEP. Jumada ada songoni bayaw sopir. Asal adong itu pidalan indah marimbar pagi dari sadokah jadi, alak lay jadi, ada boru jadi. Ilen sajo epeng. Heram kenek naon. Nahemat minta tong bayawon. Kung tong bayaw na sumang hidup ilehet. Olo na sumang hidup ilin. Olo, nadita rin ako sandigan. Yung sopir na, botol do ako dita sandigan. Sonari do, do madita niya. Lalu itong tumirang nga do, kaya peng may maabis. Ara na sumang hidup ilin. Na sumang hidup ilihin. Nabahad do butoy, dyan manuntupan yung medanan. Na sumang hidup iparlen sa jo, olo, nadita rin ako sandigan. Botol do ako dita sandigan. Sonari do, do madita niya. On mana bergaul dengan orang yang bergaul dengan orang yang soleh sampai selama hidup tatu kinai ayah umat indah por berwa ayah umat mambain najat pembaca Quran tandu nalak na soleh mantong sumbayang toto duha indah tinggal tahajud tiap malam marsadokah marimpak manolong alak menyantuni anak yatim on tandu nalak na sundia alak na soleh. On matukin na umak nangkan menjadi saksi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ang pejabat madu kita laksanakan amal na soleh terbuang mun ayah umak penyakit batin, penyakit hati, sombong, ria, hasad, dongki, tungging, cimburu. Betul? Untuk umak, itu guna ada buat tando na saudara may daun teh. Tando na sodar may taon ayah suray tatuson. Bahaso na ringganido na purwanta. Inda purwanta bimaloy tamang bayad na dyan. Mudah-mudahan melalui pengajian nun, ibuka Allah masuk pintu-pintu kebaikan. Itutup Allah masuk pintu-pintu kejahatan. Naon yang amara, yang na sombong, na ria, na sumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan melalui pengajian nun, matar buang palan-palan.
inda bisan tong bamambuang na yang gosude sekaligus inda. Aroroni hukumi penajola ya huma secara munajjaman de turun temurun. Inda langsung iantak judi, inda langsung iantak berzina, inda langsung iantak mencuri, inda langsung iantak membunuh, palan-palan. Aso arana on makarejo na mau na namang luon mangantak nabi aso. Imasudukon tobang-tobang na maulan mangubadagalan tutapian nina. Betul tidak tobang-tobang? Na maulan nasusahan mangbon tidalan tutapian. Palaon biasa dalan mutudu ling nabot munisa jodoh ayah umai. Morat doon kengon dalan nalay. Arana mah biasa mamar tahun-tahun, mamar puluh tahun. Ahan ka biasa musaw naon. Pala nadengan paturus tingkat pun. Pala najad do ayah umasa naon. Anta istighfar bahat-bahat. Pinomat kita amal kun uma. La haula wala quwata illa billah. Ya Muhammad kulli ummatika wali Muhammad do kontu ummat mi ning Allah yaquluna la haula wala quwata illa billah ansoi zikir kun kala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ashron indan naum ashron indal masa ashron indas soba 10 no ni laus modom 10 no ni dung subuh 10 no ni dung asar at yamal kon kalay 10 no ni sebelum tidur wangkat mabalamon kalay di saat alay modom yung ada dia mal kon 10 no ni 10 no ni uma laus modom ashron indan naum bacakan la haula wala quwata illa billah sekaligus ahlu gunanon membuang kesombongan. Indah ada yang patut kita sombongkan, indah ada yang pantas kita banggakan. Ada banggaon kondisi nama minjam do sude adong de hade namangi do anggo ngabin namangi do ngana do anggo ngana titipkon ya Allah ngana do anggo ngana panjaminian iba ngana do. Jadi jangan kita pernah merasa memiliki. Amalkan la haula wala quwata illa billah. Bigano din ang kilaw semua dong. Arana narap dapur kita do maon. Aduh, 10 nolining ya aha, laus modong. Mulai amal kon umat mi 10 noli, dung sumbayang asar, arpa umaka idas syaiton, wangkat mangon kalai tipu daya di setan. Insya Allah sulang terjerumus kon setan laknatullah kita. Piga noli nangkin dung asar, 10 noli. Palaman nyo ko diamal kon kalay dung sumbayang subuh ay pa'u godobi wangkat make marahan ku kemurkaan kungon kalay barangkali sa naon 10 no di diamal kon ko sadari. Oh, madeges pila mabahat madeges pala na marjakal pelak nainang pejat bahat-bahat ada mau mauamal kon nganala ko bebaya ama Jakarta nganala risbi aya umakson naliwati on mainang ajar kon amal kon namang la haula 100 noli. Arana isalak na mga amal kun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 noli yang kad Allah bayonai ngon kemiskinan yang kad Allah ngon kamalaratan arana ang bojat mar kurang malaku di jakali ada be mangan modal ma habis majakal ujung-ujung na kembali tu kampung mulak tu kampung jamaon ngadong be saba may gadeon kobun may gadis akhirnya mulak tu kampung ngadong be umak get marsawa pe ngadong get markobun pe umbakas pe bayan naman nyewa-nyewa mangontrak doma bahado na sunima on ma jadi ima sunido kon la haula wala quwwata sekaligus hanakin membuang penyakit hati-hati bahaso indah dong ayah umak dayon ta betul deh semua itu sadarlah wahai manusia. Hidup ini tidak akan lama selagi kau masih berada. Kan ada dialog dulu sini. Ada Dubai. Ada dengar? Hindari sifat angkuh dan sombong. Jangan selalu banggakan diri. Hidup sederhana itu yang dicari. Dekatkan diri pada ilahi agar hidupmu selalu diridhoi, agar hidupmu selalu diridhoi. Imada seduah pun Nabi Ibrahim nakin so ilehen tu si anak nasoleh on mayanangkan mulia di manusia, di jalan manusia terlebih-lebih di jalan Allah. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran na palimana dan mentadabburkan Al-Quran.
Ahadun carana su bertahan iman baca Al-Quran. So dia maksudnya tadabbur renungi ayah umat. Tujuan nai baca mi. Renungi, hayati. Jangan cuma membaca-baca doang gitu. Ulang-ulang dia membaca-baca. So dia tuh renungi ayat nai, renungi makna-makna ni Al-Quran. Songon di Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Di artinya ini. Isi-isi na ami panjang kon umurna, ami kembali yon songon dia asal kejadian niai. Najoloy nang ho marsya jar juguk marsya jar jongjong, sonnari bayang mulak-mulak marsya jar jongjong. Son dia asal tay najoloy di kembalian Allah. Najolo ayah andor nasabiti sabotohon ilumpat ko yang burkoongon ginjang nai. Sonari andor sirupas para pibaya marenjeng ko ibayin. Suni peleng-beteng na pilalaya. Betul? Ukang balion ning Allah. Sama sodar dolay, may dahuma, parnidaan mo mamarkurang. Ang buhay na pakikachumata nga dong naidang. Para binigyan ng nga mamarkurang. Bro, pentong bayan, ibigay ibutiya doon na sumarbigay ho, markusip-kusip na piya. Sedangkan gugo, iya ang kuling na ibigay ho. Kung markusip, ibigay ho doon niya sa jurpe. Ida bulayas di. Kan layas di. May buto yan na sumarnida bayo, margoyang-goyang mayaman nari-nari julonay. Patendoy daw, ha, niya sa jur. Bayo na sumarnida. Senyumlah di depan orang yang buta. Berbisiklah di depan orang yang tuli. Ada yang maksudnya ya Allah, kaum bapak, kaum ibu. Sonon may data ayah umak na mangulun. Sonon ma, icabut Allah mapalan-palan. Mela ma ayah umak standar nai. Pandangan makabur. Ada pe tulang makondur. Ada pe oli-oli pe madung loma. Daro pe inda pe dong semangat. Inda tolak pe. Jong-jong pe kesubisa. Dia natabo na jolo ilin kalak pe nga nagyot kobe. Na jolo natabo nila homutik. Cuba masundari pangan. Najolo na marlumba apundong, do marlumba so tu lanjat nama tapi marlumba. Sondari get depe. Indah be. Naning nasa jodoh mah. Baca Al-Quran. Ulang majalah Al-Quran ayat umma. Palabahang kalak motor do ilalaho. Biar dontong. Motor do. Pala membaca Quran bergetar do. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika ada orang yang baca Al-Quran, ketika ada orang yang menyebut Allah, bergetar, marinding ilalahu abang disibuki. Rama makna sononan. Rama, nya na pabain-bain mo. Bergetar. Membaca bismillah itu bukan cuma nyebut-nyebut doang, ulang hanya mendokon-dokon. Bismillahirrahmanirrahim. Di balik bismillah itu ada nama Allah. Nama Allah. Apa gunanya kita menyebut namanya? Namanya itulah jalan untuk menuju dirinya. Namanya itulah jalan untuk menuju dirinya. Akhirnya kita baca bismillah bukan lagi karena diri sendiri, tapi karena namanya. Makan karena namanya, hidup di dalam namanya, hidup bersama namanya. Imasobis, bismillah. Ulang isang kaho rutinitas saja ayah umaon sumbayang rutinitas, maruduk rutinitas. Artinya hanya membuang debu dari wajah. Bukan, itu adalah pensucian batin. Salat, rukuk, sujud itu adalah bukti tawakal. Bukti tawadu, merendah, menghina, menghibah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma bismillahi pe umma ayah umma. Jangan kita mendoa kepada Allah untuk meminta keberkahan lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Sadu perut zikir lain-lain ya umma. Subhanallah jadi, alhamdulillah, sholawat jadi, tahlil jadi. Jangan hanya kita meminta keberkahan lahir, tapi mintalah agar Allah bukakan rahasianya. Agar Allah bukakan hijab yang menutupi dinding hati. Apabila bismillah itu dibaca dengan hati yang ikhlas, maka dia akan merasa gentar, bergetar, merinding. Ima susapay ng kinuma. Palabahangon musojit. Tagi ito ibigiho. Paladong alak na membaca Al-Quran mo, marilalaho. Menyentuh do. Halo kan? Bahang alak apalagi malu na bahangi sunang ruwa. Membaca Quran alak ngaso dari bawah makrurus aik ni matai.
bila Al-Quran kan dong dari ini nalo sayup merdu berdengung bergetarkah jiwamu ataukah diam membisu adong deh andai tak ada getaran di dalam hatimu andai tak sejuk dan relung hatimu pertanda tipisnya iman masih jauh jalan menuju surga. Indah dong getaran, indah dong apa-apa nah. Bahkan membaca Quran pe naribut doma, ngai tangyon doma. Indah dong, bahang bayang musuh, indah dong bayang lagi ke itu musuhitan. Amu masuk ngoni ningangon bakasan. Upala no majolok karejong kon on mada umak naido kon pajolok jolok kon. Indah to la pajolok-jolok kon hakon majo na dago pajolwamu mau paturut mahwaya piga-piga jom mulai on majoloti mapiga jom sampai on majam 12 ahado gyot mo gitu saba upatola get to kobon upatola manyuan-nyuani mancalong manyalangi aha sa gyot mo upatola gyot kujolo paturut bo upalalu majolo baya nasa lupak na iyonan upalalu majolo binumat baya sa meternay upalalu majolo bala gurisonon on mana itu kon pajolok-jolok kon ita pajolo hakta daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Leng nang kana iya dan naron aya umat na mga lendrajoki. Iya do namang bayan na so salamat kusahomi, so salamat kuunmi, salamat sabami Allah taala judi ayah umat. On masuk ibaca Al-Qur'anon renungi ayah umat isinay. Irenungan ulang wala di nama baca-baca. Tersenodok lang kinan di bismillah, saya buka kon Allah rahasia na ayah umat. Doon, akhirnya mari kita baca Al-Quran, kita baca Bismillah, akhirnya kita mengenal diri kita. Siapa yang sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Betul deh? Itandaan ma Allah Ta'ala ang gusto ni gara-gara ni Allah dumasude. Na Allah dumasude. Setiap kita baca umat Bismillah, semua asma-asma yang agung mengadong munuma dison. Kita pelajari Al-Quran 6.666 ayat agar bisa memahami Bismillah. Hape umat sikirta tujuanna so mengerti ita, so paham ita. Harana dokon Bismillah. Jadi baca Al-Quran dan mentadabburkan maknanya. Insya Allah pala madung tutup kita baca Al-Quranon martahan mun imanta. Martahan mun. Arana madung jadi wirid don dita kadang-kadang setiap malam Jumat baca Yasin. Baca Al-Kahfi, baca Al-Waqiah. Indah mari merasa dia nadi Al-Qur'anon. Tegurarna ayat ini ayat. Tanda. Ayat, tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kemuliaan Allah. On madasudukun ayat. On najugun itaison tanda don inang. Ayat don, musahawon perpustakaan tahun ayat don. Naroon udan ayat don, nalewaton motor ayat don, sudah ita na hadiron. Ayatullah, tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di imada irenungkon, ibaca, iresapan ima sobahat alak membaca Al-Quran, tangis dia mak. Imutia, bayaya Allah ya Tuhanku. Nabahatan dosaku ya Allah, nabahatan salangku ya Allah. Melalui bacaan Al-Quran, tolong mayang ya Allah, ampuni ma dosaku ya Allah, ampuni ma kesalahanku ya Allah. Na ancitan nadamolan ulaga ya Allah, nabahaton dosa. On mada umak siksaan na hebati. Ketika bahat dosa ni manusia, indah daput dia betenang nada mangudun. Dah daput bembe susah. Arana ita baca narun Al-Quran berarti mengingat Allah. Mengingat Allah. On masuk tandoni aulia ipe umak idon. Ahmad tandoni aulia na dipilihnya Allah. Mudah tersentuh oleh kebenaran. Adong nadinggan purwa muang kundut kumang karajawan. Adong idaw alak na mangaji purwa muang kundut ko isi majelis dot ko isi manangil. Adong idaw alak na mawa na marasadaw au sundia dumabaya sutar bisa au marasadaw ka. Purwamu alak na haji andigan dumaya Allah so bisa au haji andigan duma Allah sudah tahu umroh baya ongkos na baya ubege 75 juta baya 71 nga ke 73 nga. Sunod ang kintena. Anma andigan na mabaya subisa ulang suman siya makam ni kekasihmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal alak mamay naringgan tertarik mailala tando ni kekasih ni Allah dan ma tando na yung pilih ni Allah may pilii ati-aten ta umak sa sundia latihan na rin ibn Allah mulay ma Allah get payas ati-aten ni nakburuy mulay ma Allah get membersihkan ati-aten ni bayoon itariki umak asal kebaikan ang bungadot ko mga laksaron na ngaso ng rawamu.
Tarsun na mga yun, majulusyon to na ang nga sugari hadir ko, marcharito dungan mo, o nangkin gurunta, ayah na ona yan, uy baya na ansit may baya, aso din tong baya ng kin, inda bisa okay he, natsiyal may baya, nadamol may ibaya, tos ruwa. Tos dura mo pulang araw mga haji. Betul? Inda sa balik na? On ba da? Ima umat. Tando na umat na itarik niya, Allah maati-ati unsun dia ng kini, cinta kepada kebenaran, tersentuh oleh kebenaran, malay paingot kalak, najo panduan niya, tangis siya, iso dari iya kesalahannya, ia alak na mo paingot unsun dia umat, maruba maya langsung dong ipaingot, bin na itarik niya, Allah de ati-ati niya, tu na denggani. Aron ito kalagi paingot pe iya jaran pe, naku kujat marpaingot tuaw, oh pe napade na paingot niya. Untung inday ba, nay, syukur mahu adong nara paingot ko, syukur mahu adong nara mengajar ho. Soal ikarizo niya urusannya dengan Tuhan. Pokok nana denggando diajar ko na lagi, oban kon amal kon. Ang biligan mo na ron guru naman yang pion kaji, alah iya pesun dia malang aja bay. Naitandaan do pe. Nasuni din na sosak na. Inda unsur ila maqol wala tanzur ila mangqol. Pandang, pikirkan apa yang dia sampaikan. Jangan pikirkan, jangan kau pandang orang yang menyampaikan. Iligi isini nika nibahasnya. Ulang alak na iligang gwaw ron niligang mo aw to ka maaw. Holo. Na iya sajo ulang naning na bagay non. Ado mantak ma naning na bagay mi. Nabi no to di. Lawan mamaradu ayat umada. Jadi anang kini membaca Al-Qur'an dan mentadabbur napapigaran yang kinuma. Kemudian napaunomna banyak-banyak berzikir dan berdoa. On maya alat ta uma mandoah kita tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang ko na so mandoah uma. Bahad wida ala kon nga perlu sa mandoah doa. Pas marsalam pusil masong batu si bodak. Dana perlu marsila-sila. Nda perlu mastagopar. Nda perlu mawa martas subhanallah. Inda dong alhamdulillah. Inda dong Allahu akbar na. On maya dalam ta menuju Allah. Ana ma'aman zakaroni, saya bersama orang yang mengingat saya. Idalan tamay mangingot subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalan don menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tandai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahad-bahad kita ayah umat marzikir, bahad-bahad kita ayah umat mando. Harana ujung-ujung na umat namawadon namulak may taon to Allah. Inda dongi jaminan na di Al-Quran, angkon mancit boltok jolo sumaninggal. Inda dong jaminan na di hadis angkon rematik so maninggal. Inda dong jaminan na di ijma' ni ulama bahaso angkon na mawa angkon na setruk so baru maninggal. Narado umak na sudong pe penyakit maninggal. Kam min su'ihin mata min ghairi illatin. Wa kam illatin asya'ina minad dahri. Banyak orang yang meninggal padahal tidak ada penyakit. Jilbab dumada butuh sia meninggal mah. Entong topek 5 boni bolang. Meninggal. Nai jagoan marpoken-poken marbulan-bulan ta indah meninggal. Wa kam min illatin asya'ina minad dahri. Banyak orang yang berpenyakit bertahun-tahun tapi masih sehat. Balik alak na sudong penyakit na meninggal. Betul doh? On mada arana na mulak di tahun tu Allah Ta'ala. Mangkana ayat umat nang kini kita baca Al-Quran beramal soleh, dibaca Al-Quran banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir on maya dalanta menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mapigay nang kinuma on maunom abahad pe matambanaon on mana unumun dalanta insyaallah so jago Allah ta'ala imanta. So ulang menipis, so ulang goya arana imanon adong iman na mangumanumani. Hidayah guru sumbayang iya. Hidayah alak mengaji iya. Hidayah kialak tu pengajian dot ya tu pengajian. Te inda dong ayah umak hikmah, inda dong daputia mun majlisun. Te bu pena sudong ilalah umak pandapotan alhamdulillah. Sadia keberkahan na dapat alak na di bakasanon. Nasarupa di jamu na di luari. Au baya pala ke hari Rabu leng na luar saja mai. Udan pe baya mamir pirme tu au. Tawon kondisi. Mai beke ho. Oh, mana jo pirani Allah Ta'ala baya hambong ki. Naudan pe baya itawon ko niya. Inda maritong-itong Allah mangalin nikmat itu kinay. Ima, maka na umak margon tido sugari. Pokenon ho jolo isi. Rada mo. Aso. Bo.
Nasarupo do hakmu ison. Au basugari au jolo isi guru, o jolo juguan ko nimo, job roangku. Au jolo sugari tukang tangyon na. Margon tiamo onantong rupa lang ido lang asde baso cepat-cepat yaro nagit maniket tempat do. Ulang do jugu kalak do juga asa isi ho. Au de isi. Pengajian ini tidak dimonopoli oleh seseorang. Sama seperti masjid, sama seperti warung. Malah di musajid ayah ucap ulang kosi, ganang di kepala desa ulang. Isa nagit memilih tempat. Perjodoh itu musajid. Malah kalau tulupan minum kopi, get memilih tempat ko. Cepat ko ke tulupan. Ngapain buka ya keman itu sih. Jangan ada biot mendapat menaruh tempat. On isi tempatnya ampun noy sisa joma. Kasidungan na guru-guru pengonon aturan na ang ison umak na onan me. Ison aturan na anak buru na lumuluman ni. Ison aturan na anak buru na mokmokan ni. Matarukun lalo na. Imasudo kun margot-igot tidak tempat mo. Pula na ison ko pokenon ibalakan ko jolo. Na di belakang itu jolo ko jolo. Ayah-ayah pinasukan ni doon. Dia naniday mo nun ling-ling na tara imay alak na hon. Hindi maruba. On maramarado ayah doon artina istiqomah. Mudah-mudahan ijabah Allah iman ka. Mudah-mudahan bertahan bahkan meningkat ayah umat. Sehingga ibadah pengajian sunan meresap ayah umat langsung. Meresap. Ahmad tandon na meresap. Terpraktek pun mentung ginoma. Sekecil apapun yang kita dapat di majelis ini, yang penting bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan itu untuk makna perlu dia. Matar didik anak ibadat buru niba ngarobi rumah mambain najat palagit ibain umak najat rumah langsung balosan. So dia mah palagit ilang kaun kopat mutu maksiat mengumpot mamancit pat musyukur mahu ayah ibenolong na dirani Allah sulang ilang kaun betul na maksiat. Palagit mandok kata-kata najat ngadabe mengumpot mahuamon syukur me ben olong rinadu Allah de get ipandang ko umak naharam mapitung mamatamu ompot maperih ilalah umatay manyiap ma umak milas olong nirani Allah de so lang lalu ipandang ko naharami so demikian ima sudah umak anggota batin tahun baik tangan pat so jual mak di bakasan anggota zohir dan anggota batin ulang umak mar cita-cita get membayar najat jangankan membuat najat berbuat kejahatan bercita-cita menginginkan kejahatan pun jangan. Ulang adong sugari ruanta ima sudok nangkin itu tuh Allah mudah-mudahan hati-hati enta itu tuh pia pandangan tangun memandang haram itu tuh pia subing tangun memandangkan kata-kata na kotor itu tuh pia papanganta mengucapkan kata-kata na jorok-jorok on matando na alhamdulillah madung marrajoki ita na mangajun arana baya matar bayan na renggani matar tarapon matar ajarkon terutama tu keluarga ku ampusakum wa ahlikum naro jago dirimu dot keluargamu sian api neraka on manangkin umak na paunom na banyak bahat-bahat kita mardoa kemudian napa pituna introspeksi diri muhasabah ada maksudnya merenung ko jolo umak kapit-pit matamu ni dan non dosa-dosa ni karejo ni ima sobahat alak dugi pipitya rurus mabaya ilunya lurus ma ilunya on mana kintan donai tarik ni Allah antum tu hadiratnya bayoy cinta kepada kebaikan mudah tersentuh oleh kebenaran ai matan doni alak-alak na dipilihnya Allah na bahatan on tandona termasuk na sangat lungun ilana yaitu Allah indah benaw na musibah ya indah benaw dapat rezeki ya aman na sangat lungun ngotia na dirinduannya Allah laus malam na dilungun konnya Allah mangan na dilungun konnya Allah minum na dilungun konnya Allah melaksanakan hubungan maaf cakapna na dilungun konnya Allah sangat rindu ilaliyatu Allah Ta'ala ben na tarik ni Allah day hati-hati ni alak na sununan malungun dia lalamu inang malungun matu Allah malungun radon tangis sada-sada iba merasa bersalah saja merasa bersalah ya Allah ya Tuhanku nabahatan salamku ya Allah nabahan maalak nau fitnah nabahan maalak nau auto nabahan maalak nau dakwah di domba ya Allah ya Tuhanku tangis baya anak buruan arana mulai mak ipayas Allah hati-hati niya lungun niya indah tu anak indah tu boru indah tu harto indah tu sinalongan ahado Allah laus pas mut manyongot Allah do naningot niya laus modom Allah do naningot niya apalagi ruang rajoki ngame labi ingatan yang Allah arana ngon Allah den tu makro nanti sonan maboro udan isi donai taibat Allah don tong manurun konon las nanonari isi de mamba ini Allah jadi yang kita rindukan adalah Allah pala roma perasaan nasononan alhamdulillah
Nagit yang kan ni Allah mun menjadi kekasih niya. Yang kan Allah menjadi on matando na inang mana sangat lumun. Kemudian alak naon tando na termasuk dibuang Allah mangon ate niya pelan-pelan cinta dunia. Indah bin nasutula kayo bahat epeng diges. Bolak harto diges. Bodang bagas kendaraan antara piga-piga diges. Tai icabut Allah indah pola godang berua umak mangida harto dunia. Indah pola godang berua mangida epeng. Indah pola godang berua muinang mangida tintin mina 100 samehi. Indah pola godang berua parurai gonjong mina salipani. Arti na icabut Allah macinta dunia palan wanajati ni alang nai. Dapat epeng pengasun dia belalaya. Adong petong epeng pare nang pedong biasa so ni ilala. Indah tong jabat susah ibay-ibayan na. Nang petar tabus sisong na tabus na laki indah bayan pikiran bedi ba nangkut pedadong sinadongan ni basong sinadongan ni Omar Baloki inda man jadi beban bedilala on tando na moon alak nay nagit diangkat ni Allah menjadi kekasih niya podoran tau ma so jadiun Allah ita sudayson alak-alak pilihan na dipilih niya menjadi kekasih niya itari kiamat cinta dunia nga sedong berwa mambayin najat oni tubat pecopat manggagit ipalambat-lambat oni ketika roh musibah, ketika roh ujian, ketika roh cobaan, taradopi anak boroi, taradopi ia dohot tenang. On matandonan ay tariknya Allah, jiwa ni alak naon. Indah sudah alak sampai dusun inang. Indah tergantung ilmuon, indah tergantung sumbayangon, indah tergantung bahat ni sikirmu. Nasodong pe amal ibadahnya, palagi ibadah Allah jadi kekasihnya. Bisa deh. Na bahat do amal ibadahnya, ang bukit ijurmuskun Allah. Bisa do. On mantong bukti na ayah umat. Tentong hati-hati udah na perlu ias. Ang kujat iasa hadapi torang mentong. Torang marbuka may kasa. Ipatidaw na Allah may umak rahasia na tersembunyi di balik ni bismillah. Bukan karena Allah ingin menyembunyikan apa yang terkandung di balik bismillah. Tapi hati kita lah yang belum bersih. Yang belum bisa menyaksikannya. Nah ini dah ada dong don kalabian don sudah sikir-sikir na ita bacai. Cuman indah pipatidaw na Allah di ita. Masuk ibadah istighfar marratus maribu noli. Ben nasumar bege di Allahi. Apa karena Allah tuli? Aduh, karena hati ini sudah terlalu tebal. Mama apal tua ratna. Mama bahat tu dosana. Imasan dujukun baca 1000 kali, baca 3000, 5000 kali, mar 10.000 noli. Anso bisa harapan tak menembus dinding yang mengapa yang menutupi hati ido gunanion subhan bahat dabo tarsong namar tahlil dabo inang gugoy bae la ilaha illallah so icambu kia mana anggo palan-palan tong la ilaha illallah inda tar timbali aja bat jadi gugo iban ide pancambuk na de ide gimbal kon matusi niat ni ba sumayas don ati-ation tentang mamarkarat aduh jadi on mada aruk putar sunan majal umat kajinta mudah-mudahan barokah manfaat sehat-sehat kita sudena alak namar penyakit diangkat Allah penyakitna alak na ibalut ni utang mudah-mudahan ulang ibalut utang be teling marlilit mudah-mudahan terlunasi ilunasi Allah hajat tadi kubulkan Allah selama hajat tahun hajat nadengga anggoon sudah dalan untuk menuju Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusan ta baik urusan dunia so menuju urusan akhirat. Assalamualaikum Ustaz, doakan anak kami awan maasun pe ido pangidoan nabo idoakon ninna so dipermudah sidang skripsi saduah may tasuni sa pangiduan may dokon nangkin mudah-mudahan hajat-hajat na ringgan mudah-mudahan tombus niyan sudena tarsuni majolo inang manduah may ta astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatizatina wa liaqribaina min jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukhata fil ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya qulubana binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nastahbizuka wa nastaudi'uka adayanana wa imanana wa islamana wa anfusana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana ya Rabbal alamin. Allahumma zahidina fid dunya wa raghibna fil akhirati wa basyirna bi'uyubi nafsina. Allahumma rafa'na wanfa'na yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ja'al jam'ana ya Allah jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma hdina ila siratim mustaqim kasyiratil ulama'i wasyuhada'i wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.